السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غنستمروا في الدروس ديال لا كونطابيليتي جينيرال لي travaux de fin d'exercice. اليوم غنشوفوا l'amortissement constant. L'amortissement constant, il consiste à répartir la valeur d'origine d'une manière égale sur les différentes années. يعني كناخذوا la valeur d'origine وكنقسموها على le nombre des années باش تعطيني des annuités constantes. لو او باش لامورتيسمون كونستون كنحتاجو لو طو باش نحسبوه كنحتاجو لو طو كونستون. هاد لو طو كونستون هادو كنحصلوا عليه بهاد العلاقه 1 sur n fois 100 ou bien نقدر ندير 100 sur n. n هنايا سي لو نومبر دي زاني، n سي لو نومبر دي زاني. مثلا عندي لا ديوري دو في دان ماتيريال باغ اكزومبل 5 ans. الا بغيت نعرف مثلا لو طو d'amortissement constant غندير 100 sur 5, c'est 20%. Donc, c'est le taux constant. Je vois un exemple. Soit un matériel acquis par une entreprise à 400 000 dirhams en 2017. Sa durée de vie est de 4 ans. Il y a un matériel, l'entreprise a un matériel de 400 000 dirhams en 2017, le début de l'année 2017. La durée de vie est de 4 ans. Donc le taux constant est 1 sur 4 fois 100. C'est égal à 25%. Le brillant, c'est le tableau, si on veut établir le tableau, bien le plan d'amortissement. On met ici les années, on met ici la valeur d'origine. Le taux constant, c'est 25%, 25% et 25%. Les annuités. L'annuité reste 400 000 dirhams. L'annuité, il y a 400 000 dirhams fois 25% qui est égal ici à 100 000 dirhams. Donc l'annuité constante attend 100 000 dirhams. 100 000 dirhams ici, 100 000 dirhams ici, 100 000 dirhams et 100 000 dirhams. بالنسبة للكمول d'amortissement. Le cumul d'amortissement هو الصوم des annuités. بالنسبة للبروميير غاني غتكون غندير غير 100 000 dirhams. Deuxième année 100 000 dirhams plus 100 000 dirhams, il y a 200 000 dirhams. 100 000 dirhams plus 100 000 dirhams plus 100 000 dirhams بالنسبة ل 2019 il y a 300 000 dirhams. Et بالنسبة ل 2020 غتكون عندي لا صوم ديال 400,000 درهم 400,000 درهم. بالنسبه للفي هنا كنشدو لا فالور دونطري ou bien d'origine نقصوا منها الكيميل دامورتيسمون. بالنسبه للبروميير اني 400,000 ناقص 100,000 هي 300,000. 400,000 ناقص بالنسبه ل 2018 400,000 ناقص 200,000 هي 200,000. بالنسبه ل 2019 غتعطيني 400,000 نحيد منها 300,000 غتبقى عندي 100,000. وبالنسبه للديرنيير زاني 400,000 نحيد من 400,000 غتبقى عندي زيرو. دونك فينا في لا ديرنيير اني 2020 غتكون سي زيرو. دونك هذا هو البلان دامورتيسمون كونستون. ان شاء الله في الحلقه الماجيه ان شاء الله غنشوفوا لو بلان دامورتيسمون ديغريسيف. السلام عليكم.